Former Goa Chief Minister Francisco Sardina said he had supported introducing one or two casinos during his tenure to boost tourism. While acknowledging Congress' role in bringing casino to Goa, Sardina said their growing numbers are concerning and stressed the need for limits. Sir, during your time, means every time the BJP is to say कि casino is brought by the Congress. आणि तुमचे टायमार करा म्हणटा ते कसिनो. So I don't deny Goya touristic place. एक दोन तीन कासिनो जाय कित्याक जाय ते थोडे हिंगा कासिनो यूज करून येता ट्युरिस्ट. इट डजंट मीन की आमच्यांक आतां सांगले ते भशेन एकूच ती रूल काडली गोंयकारांक वचता पूण कासिनो एक दोन आशिल्ले म्हूण सांग वायट ना. आतां एक वतना कासिनो आहा कोण दिले. सो आय वॉज विजनरी की कोणा कडेन पण पयशे आहाय एक मनीस एज प्रमाणे आनी पयशे प्रमाणे तागेले चेंज जायत वता. इवन एंटरटेनमेंट कोणाको पोटपूट पुसता, कोणाको जेट आहा, कोणा कडेन मर्सिडीज आहा, कोणाको आनी कितें आहा, कोणाको सायकल घेवपाक पयशे नाय. ते ताका कोण पयशे आहाय पळय ताका थोड्या वस्तू पार्टी तुम्ही अपोज करता, तुमचं तुम्ही दिसलं support सर, करता. तुम्ही वाट ओपन करून दिली कॅसिनो स्टार्ट करून ये स्टार्ट करून दिले ते वाट कित्याक ओपन की एक एक गाडू. आयक रे, तूं दिसाक अर्दो धोरण कित्याक जेवना, कित्याक जेवपाक तुका वाट उगडली. तूं दनपारां सांजे राती कित्याक ना जेवता? दोनदांची येतात ते भशेन देखून तुका सो काजिनो केलो तातूंत की लिमीट आसता. इतली करपाक न्ही. आज इतली पावस घालो काजिनोचो वाटेर स्वाद ना दवरपाक मोटोरान हे केलें ताणी. गरज कितें पडली पूण कसिनो हाडपाची कित्याक गरज जायते आसचोय आमगे लोक म्हाका हांवपाक वचो काजिनो खेळपाक हे ट्युरिस्ट आयले ते भशेन आतां तूं सांग म्हाका जायते ट्युरिस्ट खेळूं येनाय. हांव MP आहा तेन्ना एक उलय मनीस बसता. हांवें ताका विचारली तूं सदां सुमना गोंय कितें येता. हांवें म्हणलें तुगे बिजनेस आहा ना म्हणून एक वर्सा 5 वर्सां सुमार आपूण काजिनो येता सदां शुक्रारा येतात आनी सोमारा परतता. कित्याक तूं जिखता ना म्हणून आपूण जिखूं येना. आय कम टू रिलॅक्स. पण सर म्हाका सुमना म्हणलो आपूण 5 लाख दिन येता. सो थोड्यां कडेन पयसो कुसता पावल्या वस्ती नाहलोल्या वतनी हें तुमी शिकोया लोकांक की बाबा तुका पयशे नाय तो काजिनो तुकनी ती वचता. पण हे कॅसिनो खातीर कितलेशे फॅमिली काबार जाले ते तुमकां त्याची खबर सुरू आहा? काउन्सिल तेजे केली. सो जालें. तर Sardin साहेब, you support the casino. तुमी बरोय हें तुमकां न्ही की बरें आहा तें करपाक लोकांक. So you support the काँग्रेस casino. अपोज करता, तुमची पार्टी कर- अपोज करता, कर- तुम्ही सपोर्ट करता. I not my party. Okay. मुगे ओपिनियन सांगता So तुमकां. your opinion, you support the casino. I'm not against. Okay. I'm supporting 1 or 2 or 3. आज casino pass पडला गोंयांत. खूंय जोतला ना. Every 5 star has a casino. Sir, when casino was started in Goa by the Congress जालें government, तें सांगलें आनी आनी no, sir, उलोवं नाका. I'm asking more one question, sir. So, at that time, was there any rule imposed by the Congress government that there should be only 2 or 3 or any specific See, number? ते आपण हाडूंक घालूंक जायना तांच्यान सरकारान परमिशन दिवपाक जाय. सो तो रूल केलना सरकार जाणा आसलो कितले दिवपाक जाय ते. देखून रूल केलना रुलाक मुखार करीत वताय कित्याक पावस पडला काजिनो. पण सांगून म्हणटा सुरवात तुम्ही करून दिली अशें म्हणटा कसिनोची आता सगळेच सुरवात केली ना आमी मुजबुले आयले आयला हांव CM आहा तेन्ना काँग्रेसान हाडूंक ना हांवें हाडलोली हांव CM आहा तेन्ना. तुम्ही इंडिव्हिज्युअल हाडले आनी इंडिव्हिज्युअल मुगे सरकारान हाडून म्हणजे तुमचे सरकार म्हणजे काँग्रेसचे सरकार न्ही.